Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi penerjemah, yaitu di satu sisi di mana seseorang bisa mengikuti pelatihan menjadi penerjemah, dan di sisi lain apa yang sebenarnya dilakukan dalam studi tersebut. Mereka yang tertarik dengan profesi penerjemah mungkin tahu bahwa hanya berbicara dua bahasa atau lebih tidak cukup. Meskipun tingkat yang baik dalam bahasa ibu dan satu bahasa atau dua bahasa asing merupakan persyaratan dasar. Bahasa asing dipelajari tetapi tidak semua selama studi, artinya Anda harus memiliki pemahaman yang baik dalam bahasa ibu dan satu atau dua bahasa asing sebelum memulai studi. Namun, keterampilan ini harus ditingkatkan seiring berjalannya waktu, terutama pada awal studi. Ini berlaku juga untuk orang-orang yang dibesarkan dengan dua bahasa, tergantung mereka bersekolah di negara mana, seberapa banyak, dan dalam bidang apa mereka memiliki kontak dengan bahasa tertentu. Pada awalnya, mereka mungkin menghadapi beberapa kekurangan yang harus diatasi sebelum dapat digunakan di pengadilan atau di tempat lain adalah hal yang dipelajari selama studi, yang sebenarnya lebih fokus pada proses penerjemahan daripada pembelajaran bahasa. Proses penerjemahan melibatkan pendengaran, pemahaman, mungkin pencatatan, terjemahan, dan kontrol keluaran. Orang mungkin berpikir bahwa mereka dapat menghadapi tugas ini dengan menonton video YouTube atau menerjemahkan pidato secara spontan. Tetapi sebenarnya melakukan ini selama waktu yang lebih lama, misalnya 20 menit, dan mereka merekam diri sendiri, mungkin akan menunjukkan adanya banyak kesalahan atau pembicaraan yang tidak masuk akal tanpa disadari. Ini adalah hal yang wajar. Kemampuan kognitif yang diperlukan untuk menjalani proses ini dengan daya tahan dan kualitas yang tetap konstan harus dikembangkan. Dan ini terjadi selama studi. Hal ini sangat terlihat pada penerjemahan simultan, di mana otak harus menyesuaikan diri dengan proses mendengar, memahami, menyimak, memahami, dan mengontrol keluaran secara bersamaan. Penting diingat bahwa penerjemahan tidak sama dengan menerjemahkan teks tertulis. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada bahasa yang diucapkan selama studi dan tidak mulai menerjemahkan teks tertulis. Di banyak perguruan tinggi dan lembaga lainnya terdapat latihan-latihan seperti latihan kekuatan memori pada awalnya. Selain itu, salah satu hal yang harus dipelajari dan tidak selalu otomatis pada awal studi adalah menganalisis konteks sebelum dimulai menerjemahkan. Ini berarti tidak hanya berbicara begitu saja setelah mendengar tiga kata dan mengira Anda tahu kata-kata atau apa yang akan diucapkan sebaiknya. Anda harus benar-benar menunggu hingga memahami keseluruhan gagasan sebelum mulai menerjemahkan. Mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memulai adalah keterampilan yang perlu dikuasai dan tidak boleh menunggu terlalu lama. Hingga ini juga adalah suatu yang dipelajari selama berlatih. Ada sesuatu lagi yang biasanya dipelajari selama studi, yaitu teknik catatan yang dibutuhkan untuk penerjemahan konsekutif. Di sana kita belajar untuk membuat catatan dengan cara tertentu, sehingga kita dapat merujuk kembali secara bebas setelah 10 hingga 15 menit. Biasanya, kita memulai dengan bintang, yang berarti duduk, mendengarkan pidato, dan kemudian secara praktis mengucapkannya. Ini melatih area di otak yang memungkinkan penerjemah presentan
Und das dapat darf man nicht dilakukan vergessen, dan ini man merupakan wird besser, latihan vor yang allem cukup dadurch, dass baik man pada Feedback bekommt. akhirnya. Also dass einem jemand sagt, Kemampuan oh, penerjemahan das war viel zu früh dikembangkan angefangen melalui oder latihan. hier musst du Otak auf dieses und jenes mengembangkan achten kemampuan und dass man natürlich kognitif auch selber sich dengan seine melakukan Verdolmetschung tugas immer wieder berulang-ulang dan anhört und merkt, mengulanginya. was man falsch gemacht hat. Und Penting da geht untuk es mendapatkan meist gar umpan nicht balik, so sehr seperti darum, dass man diberitahu bahwa Übersetzungsfehler kita macht, also dass memulai man terlalu cepat irgendetwas atau harus Falsches sagt, sondern memperhatikan hal tatsächlich um die ini dan Technik. itu. Wichtig ist also Kita einerseits, dass juga man perlu gelernt hat, mendengar rekaman kita etwas von der sendiri dan Einsprache in menyadari Englisch zu übertragen, kesalahan andererseits yang aber telah auch kita vor allem buat. das Ganze über einen längeren Zeitraum und am Ende einen Ini tidak ganzen hanya Arbeitstag tentang lang membuat machen zu kesalahan können. Kommen wir zur Frage, wo terjemahan, man sich eigentlich zum tetapi Dolmetscher ausbilden lebih lassen ke kann. pihak Wichtig zu teknik. Anfang ist zu sagen, dass Hal der Begriff ini des yang Dolmetschers nicht penting geschützt adalah ist. kita Also jeder telah kann eigentlich belajar sagen, ich untuk spreche 2 mentransfer Sprachen, ich informasi baue dari eine suatu Website bahasa auf ke bahasa und lain, nenne mich Dolmetscher. dan Das kann juga eigentlich jeder kemampuan machen. untuk In der Praxis melakukan ist es ini aber so, dass man ohne selama jangka Abschluss waktu yang lebih keine lama Aufträge dan bekommt. bahkan Das heißt, man braucht sepanjang einen hari Abschluss, da kerja. kommen wir gleich zu, welche Abschlüsse es da so gibt, Pertanyaan um dann tentang bagaimana letztendlich menjadi vernünftige Aufträge zu penerjemah bekommen von seringkali Gerichten, dimulai dengan Unternehmen mencatat und so bahwa weiter. Der istilah klassische Weg zum penerjemah Dolmetscher ist ein tidak Hochschulstudium. diulangi, Allerdings sehingga werden da setiap natürlich nicht orang alle dapat Sprachen menyebut angeboten. Also dirinya wenn man eine sebagai andere Sprache penerjemah. spricht als Englisch, Namun, dalam Französisch, praktiknya, Spanisch, Italienisch, tanpa gelar, Russisch, sulit Portugiesisch, untuk mempelajari Japanisch gibt es, glaube ich, mendapatkan Chinesisch meine ich pekerjaan. auch und Arabisch. Oleh Das karena ist jetzt itu, wahrscheinlich nicht vollständig, gelar aber saat fast. diperlukan. Dann kommt Ada man berbagai mit einem cara untuk Hochschulstudium hier in mencapai Deutschland ini. zumindest nicht weiter. Jalur Dann gibt es aber klasik noch menjadi Fachakademien. penerjemah adalah Da melalui studi kann man sich perguruan oft tinggi, auf die tapi tidak staatliche semua Prüfung bahasa vorbereiten. ditawarkan di Und die sana. wiederum, die staatliche Ada Prüfung, juga da sind wir auch schon akademi bei den khusus di Abschlüssen, mana persiapan die untuk gibt es für ujian deutlich mehr negara Sprachen. dapat Kommen wir noch dilakukan. einmal genau oder Ada konkret zu den berbagai jenis Abschlüssen. Wir gelar, haben also das termasuk gelar Hochschulstudium, wo man master einen dari Masterabschluss studi macht im di Moment, perguruan tinggi, zum Beispiel zur penerjemahan Konferenzdolmetscher. yang Wir diakui haben die secara staatliche resmi oleh Prüfung, das negara kann man sich melalui staatliche ujian geprüfter negara Dolmetscher nennen. dan ujian IHK Und wir untuk haben von der menjadi IHK penerjemah eine Prüfung, die terdaftar. nennt sich, oder dann kann man sich geprüfter Dolmetscher nennen. Pilihan Und jalur diese tergantung IHK-Prüfung pada richtet keadaan sich in der pribadi Regel dan an bahasa Quereinsteiger. kerja yang Was kein dikuasai. Dolmetscherabschluss ist im Pertimbangan eigentlichen Sinne, ist die melibatkan Vereidigung oder usia, Beeidigung, apakah sondern seseorang das ist ingin eine belajar pada usia Zusatzqualifikation, die muda man, wenn atau man sebagai bestimmte Voraussetzungen pekerja erfüllt und schon dewasa einen yang Abschluss ingin eben hat, berlatih karir. die man dann erwerben kann, Bahasa auch bei kerja Gericht tätig zu juga sein. menjadi Und jetzt noch faktor einmal zur penting, Frage, apakah welcher Weg bahasa denn nun yang besser ist. Eine ditawarkan pauschale Antwort oleh darauf gibt es universitas natürlich di nicht. Jerman atau Die Antwort apakah kann sich aber aus den persönlichen memiliki Umständen dua ergeben. bahasa yang Das heißt eksotis einmal, dan wie alt tidak bin ich? Bin ich ditawarkan vielleicht di gerade sana. 18 und möchte Ada studieren und habe auch ada die Zeit perbedaan dafür? yang sangat Oder bin ich penting schon antara älter studi di und habe perguruan vielleicht tinggi schon eine dan Berufsausbildung pelatihan di hinter mir und sebuah möchte eher fach Quereinsteigen? akademi. Und ein Dalam zweites program master Kriterium sind die untuk penerjemahan Arbeitssprachen. Also konferensi, möchte ich, Anda kann akan ich auf die dilatih untuk Sprachen, die von menjadi den Unis hier in Deutschland menerjemahkan angeboten werden, secara simultan zurückgreifen? dan Oder konsekutif. habe ich vielleicht Sejauh yang saya wirklich ketahui, zufällig zwei fak Sprachen, die hier akademia als exotisch tidak bezeichnet banyak werden und eben gar nicht angeboten werden? mengejarkan Es penerjemah gibt aber noch einen simultan, ganz wichtigen atau Unterschied zwischen setidaknya Hochschulstudium und bukan Ausbildung an einer prioritas Fachakademie. utama. Es ist Jika ja so, ada dass di man in beberapa einem fach Master für keakademian, Konferenzdolmetscher saya tidak tahu fürs dengan pasti. Konferenzdolmetschen ausgebildet wird. Das Namun, heißt, mungkin ada skala fürs yang jauh lebih Simultandolmetschen kecil. und fürs Konsekutivdolmetschen. Sebaliknya, Soweit mereka ich lebih weiß, sering wird an den mengajarkan Fachakademien penerjemah kein wicara Simultandolmetschen gelehrt, yang oder sering disebut zumindest dengan nicht penerjemahan vorrangig. Und wenn konstruktif es das an serta einigen teknik catatan. Fachakademien gibt, was ich so genau nicht weiß, Misalnya, dann jika in Anda deutlich ingin geringeren menjadi Umfang. penerjemah untuk Stattdessen wird Uni Gesprächsdolmetschen Eropa gelehrt, dengan bahasa Inggris, Vortragsdolmetschen wird Prancis, das dan häufig getan, Spanyol, also Anda quasi mungkin perlu Konjunktivdolmetschen keterampilan und auch die terjemahan Notizentechnik. simultan dan Das bedeutet, konsekutif. wenn ich nun mit Namun, jika Englisch, Anda ingin Französisch, menjadi Spanisch ingin zur bekerja di Europäischen Union pengadilan möchte dengan und bahasa-bahasa dort als Dolmetscher tersebut arbeiten, dann atau brauche ich bahkan mit dalam Sicherheit bahasa einen Master in bahasa Konferenzdolmetschen. dari wilayah Möchte Eropa ich Timur mit diesen karena Sprachen alasan oder auch pribadi, anderen Sprachen, mungkin meinetwegen in fach einer osteuropäischen akademi Sprache, lebih vielleicht eher bei sesuai. Gericht arbeiten und für die Ämter allgemein, weil Tentang ich zum Beispiel pertanyaan oder aus mengenai persönlichen bahasa Gründen gar yang nicht zur EU sebaiknya möchte, dipilih, ini dann tidak bietet dapat sich mit dijawab Sicherheit secara eine umum. Fachakademie Ada an. bahasa-bahasa Zur besar Frage, yang welche memiliki Sprachen man wählen banyak sollte, wenn man peluang denn überhaupt vor der pekerjaan, Wahl noch steht und nicht seperti schon bahasa die Sprachen Inggris, vorgegeben hat, Spanyol, dass man dan zum mungkin Beispiel juga Cina. zweisprachig aufgewachsen ist. Namun, bahasa-bahasa yang Auch lebih da kann kecil man keine seperti pauschale Antwort Italia geben. dari pengalaman Es ist aber saya so, und da kann man sich ja mal memiliki Gedanken pasar drüber yang machen, es lebih gibt kecil, große mungkin Sprachen, lebih die nennt man sedikit so. penerjemahnya Das bedeutet, dibandingkan dass es dengan da einen großen bahasa-bahasa Markt für gibt. besar. Das heißt, grundsätzlich Link di sehr viel bawah Arbeit video
mengarah ke beberapa institusi pelatihan terkenal dan bahasa-bahasa yang diajarkan di sana yang dapat menjadi panduan bagi
Anda, mungkin Italienisch juga schon Cina. kleiner ist als Namun Spanisch und dafür ist bahasa-bahasa der yang Markt lebih einfach kecil kleiner. seperti Es gibt auch mit Italia, dari Sicherheit für diese pengalaman kleineren saya, Sprachen auch memiliki weniger pasar yang lebih Dolmetscher kecil, als mungkin jetzt lebih zum sedikit Beispiel für Englisch. penerjemahnya Unter dem dibandingkan Video dengan findet ihr einen Link, bahasa-bahasa in dem ich besar. einige der bekanntesten Link di bawah video mengarah Ausbildungseinrichtungen ke aufgeführt beberapa habe und institusi dazu auch, pelatihan welche Sprachen man dort terkenal eigentlich dan studieren kann. bahasa-bahasa yang diajarkan di sana yang dapat menjadi panduan